Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope that we are always in a good condition and stay healthy. Alright, in this meeting, we would like to learn to the next material about narrative text. But before that, it is better for us to pray first. Pray, begin. Finish. Alright, student, have you heard or learned about this material before? What is narrative? And what do you know about narrative? Nah, you can see the picture. There are 4 picture, ada 4 gambar. There are malin kundang, timun mas, bawang merah bawang putih, and roro jonggrang. Kira-kira apa hubungannya gambar-gambar ini dengan narrative text? Kalian tahu kan ceritanya? Oke. Saya mempunyai video yang kalian harus tonton dan simak dengan baik ya. Kemudian tujuan pembelajarannya di pertemuan ini setelah diperdengarkan dan diperlihatkan video contoh naratif, peserta didik dapat menyebutkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks naratif secara lisan dengan memberi dan meminta informasi terkait legenda rakyat sederhana sesuai konteks penggunaan dengan benar. Kemudian setelah nanti diperdengarkan dan diperlihatkan videonya, kalian juga harus bisa menjawab informasi rinci dari teks naratifnya. Dan yang terakhir, kalian harus bisa menceritakan kembali teks naratif yang kalian tonton dan yang kalian dengar. Untuk poin terakhir itu diabaikan saja ya, karena kalau situasinya tidak pandemi, kalian memainkan peran sebetulnya ya dari teks naratif. Oke. I have a video, you should watch the video carefully and let's watch the video together. This tale brings us to the mystical island of Java, Indonesia, where a widow named Umbok Sirni lived alone on her farm. The widow was a kindly woman, yet she was overwhelmed by loneliness and longed to have a child by her side. When her loneliness became too much to bear, Umbok Sirni decided to pray to Buto Ijo for help. Buto Ijo was a monstrous ogre who lived on the outskirts of the village and was known to occasionally grant wishes to people. The monster offered to grant Umbok Sirni's wish at a terrible price. When the child turns 6 years old, you will return her to me to become my meal, he said. Despite the condition, the desperate woman agreed to his demand. The giant then gave her a single cucumber seed to be planted at her farm. In 2 weeks, the cucumbers started to bear fruit. Yet among them, there was one which was larger than the rest, that emitted a golden radiance. Splitting it carefully, Umbok Sirni found a beautiful baby girl inside. Filled with joy, she named the girl Timun Amas.
Alas, she had come to love her daughter over the years and couldn't bear to lose Timun Amas, and yet she would never be able to stand up to the powerful ogre. Desperate for help, she journeyed to Gunung Kidul, the southern mountain, to seek advice from a powerful hermit. After hearing her plight, the hermit presented Umbok Sirni with 4 small pouches. "Give these to Timun Amas," the hermit told her. "They will help your daughter against the monster." The day finally arrived when the ogre came to Umbok Sirni's house, eager for her to fulfill her promise. Where is my meal? For hours, the monster chased after Timun Amas, and Buto Ijo was steadily getting closer. Remembering her mother's advice, she threw the first of the pouches, a bag of cucumber seeds, at the monster. Vines of cucumbers magically sprang forth from the earth, blocking Buto Ijo's path. The ogre, enticed by the fruit, stopped in his tracks to gorge on them. It wasn't long before he ate them all and resumed his chase. Just as the monster was about to catch up to Timun Amas, she threw the second gift, a small bag of needles, at him. A dense forest of sharp bamboo trees appeared where the needles had fallen, trapping Buto Ijo. The giant ogre eventually burst through the bamboo trees, wounded and enraged. Once more, as he neared Timun Amas, she tossed the third pouch, full of salt, at the monster, hoping to slow him down. Suddenly, out burst a powerful torrent of seawater, forming a giant wave which swept the ogre off his feet. Buto Ijo was now determined more than ever to catch this little girl who had troubled him so. Timun Amas had nowhere left to run, and in her hand she held the last of the hermit's gifts. She hurled the small bag as hard as she could at the monster. The bag, containing spice, had transformed into a boiling sea of mud, burning Buto Ijo's skin. The monster struggled in the mud. He shrieked and howled in pain. And then all was silent. Timun Amas had finally stopped Buto Ijo once and for all. Returning to her house, her delighted mother embraced her in her arms, and they both lived out the rest of their days in peace.
Okay, how about the video? Are you enjoy it? Hmm, Gimana tadi ceritanya? Ya, sudah bisa dipahami kan? Oke, karena nanti tugasnya di akhir video ya, nanti saya akan tanya-tanya mengenai yang cerita yang sudah ditayangkan barusan. Oke, dari video yang sudah ditayangkan, apa sih naratif? Bisa kita simpulkan bahwa narrative text is an imaginative story to entertain people. Narrative text merupakan teks imajinasi, ya, berarti didasarkan pada imajinasi si penulis to entertain people, untuk menghibur orang. Oke, kemudian sama seperti recount kemarin, bahwa di setiap teks itu memiliki generic structure atau struktur teks. Struktur teks dari naratif apa saja? Yang pertama ada orientation. It is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Di paragraph orientation ini merupakan paragraf pembuka yang menjelaskan atau berisi pengenalan tokoh, tempat, dan waktu terjadinya cerita. Siapa, apa, kapan, dan di mana cerita tersebut. Oke, kemudian yang kedua ada complication. That is paragraph where the problems in the story develop. Jadi merupakan paragraf di mana problems atau permasalahan di dalam cerita itu mulai muncul, mulai terjadi dan mulai berkembang. Ya, tadi di cerita Timun Mas itu complication-nya apa? Banyak ya, karena ketika si Timun Mas menghadapi monsternya atau ogre-nya. Oke. Kemudian ada resolution. Apa itu resolution? The paragraph where the problems in the story is solved. Paragraf di mana ya masalah di dalam cerita itu terselesaikan secara baik, happy ending, atau buruk, bad ending. And the last ada evaluation yang berisi penilaian atau evaluasi terhadap jalan cerita atau konflik. Ada juga reorientation yang berisi penyimpulan isi akhir cerita. Oke, terkadang di dalam susunan generic structure narrative ini ada perbedaan istilah ataupun ada beberapa bagian, ada yang 3, ada yang 4. Yang versi saya ini, yang saya tampilkan ini versi yang lengkapnya ya. Di sini ada juga kalian bisa menemukan orientation, complication, ada evaluation dulu, kemudian resolution, dan reorientation terakhir. Tapi meskipun begitu, evaluation dan resolution merupakan optional atau boleh ada, boleh tidak. Ya. Kemudian selanjutnya ada characteristic or language features of narrative text. Apa itu karakteristik atau language features? Adalah unsur kebahasaan yang ada di dalam narrative text. Artinya ketika kalian nanti kan di akhir tujuan pembelajarannya bisa menceritakan kembali ya salah satu dari contoh narrative text, kalian tentu harus memperhatikan bahasa yang digunakan. Kira-kira apa saja? Yang pertama ada using past tense, menggunakan tensesnya yang lampau. Kenapa past tense? Karena ceritanya sudah terjadi. Ya, cirinya menggunakan kata kerja kedua atau verb kedua. Ada killed, drunk, dan lain-lain. Kemudian ada adverb of time, ada keterangan waktu. Biasanya yang suka dipakai itu ada once upon a time, one day, kemudian in a far far away, dan lain-lain. Terus ada time conjunction, keterangan waktu, ada when, then, suddenly, dan lain-lain. Kemudian ada specific character, ada karakter yang khas, yang khusus. Ya. Contohnya ada Cinderella, Snow White, Alibaba, Timun Mas, Malin Kundang, itu kan spesifik ya.
Kemudian ada lagi action verbs. Apa itu action verbs? Adalah verb atau kata kerja that shows an action yang menunjukkan sebuah tindakan atau kegiatan yang dilakukan. Contoh ada killed, dug, walked, dan lain-lain. Dan terakhir ada direct speech. Ada kalian menemukan kalimat langsung. It is to make the story lively. Itu untuk membuat ceritanya lebih hidup. Yang seperti apa sih kalimat langsung itu? Biasanya kalian menemukannya di dalam tanda kutip ya. Contoh, Snow White said, "My name is Snow White." The direct speech uses present tense. Nah, ini pengecualian untuk di direct speech menggunakan kalimat langsung karena ini kan yang berceritanya tokohnya langsung gitu, diibaratkan seperti itu. Sedangkan untuk menceritakan yang lain-lainnya tetap menggunakan past tense ya. Itu mengenai unsur kebahasaan. Lanjut ke jenis naratif. Jenis naratif itu banyak sekali, ada legend, ada myth, ada folktale dan folklore. Kebetulan di pertemuan ini di semester ini kalian yang dipelajari yang muncul itu adalah folktale atau folklore. Apa sih? Folktale itu ada cerita rakyat ya. Setiap daerah pasti memiliki cerita rakyat masing-masing ya. Is a story passed down verbally from generation to generation. Nah, cerita rakyat ini adalah cerita yang diceritakan secara verbal ya. Secara lisan gitu ya, turun temurun dari generasi ke generasi. Each storyteller added something new to the stories. Si penceritanya yang menceritakannya bisa menambahkan sesuatu yang baru ke dalam cerita untuk ya making them more interesting, untuk membuat ceritanya lebih menarik and fascinating as the age pass. Jadi tidak heran kalau dalam judul yang sama, misalkan Timun Mas nih yang saya kasih videonya, ya versi saya yang saya kasih, dengan kalian misalkan membaca di sumber yang lain, di buku yang lain, kok Timun Masnya agak sedikit berbeda gitu ya. Tetapi tetap alur cerita intinya itu sama ya, seperti itu, cuma ada sedikit perbedaan. Itu tidak mengherankan dan tidak menjadi masalah, karena itu tadi bahwa kalau cerita rakyat itu didasarkan pada cerita lisan turun temurun, jadi pasti ada sedikit perbedaan, itu sudah biasa ya, cuma inti dari ceritanya tidak berubah gitu. Kemudian contohnya seperti apa? Ada Malin Kundang, ada Timun Mas, ada Roro Jonggrang, dan masih banyak lagi. Okay, maybe that's all the explanation for me in this meeting. Cukup untuk penjelasannya ya di pertemuan ini. If there are any question, you can add in my YouTube channel or in Texas Learning application. Ya, jika ada pertanyaan, komentar, kritik dan saran, silahkan bisa disampaikan di Texas Learning ya atau di link YouTube-nya. Oke, that's all for me. Untuk tugasnya nanti saya sisipkan di kolom assignment. Thank you and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.